So daghan kong mangutana mga day. Mingon dayon nga, Ma'am Ili, unsa man goy rason ana nga mga miyembro sa pamilya mamuy-boy manggod sa ilang mga nagastos sa ilang mga ginikanan, ilang man yung ipanawong ang ilang natabang, ilang balik-balikon ang tanang ilang nagasto, nahatag. Nga naman na sila Ma'am Ili. Wala sila nalipay nga nitabang sa ilang ginikanan. Wala sila nalipay nga nakahatag sila sa ilang mga katigulangan. So muna akong ginaingon nga ang mga tao nga mamuy-boy ngadto sila maginikanan sa ilang nahatag, sa ilang natabang, kana sila mga tauha mga day, aside sa nakatiming silag pamilya nga ungrateful, nakatiming silag mga pamilya nga dili kabalo mo pasalamat sa ilaha sa tanang mga nagastog na hatag nila, maunin silang mga tawo nga nalimot og balanse sa ilang kwarta ba, na focus sa naghatag sa ilang pamilya, unya nalimtan nila og pahalipay ang ilang kaugalingon. Nga wala ba sila gasobra sa ilang kaugalingon, wala nila gi-reward ang ilang kaugalingon sa mga kahago nga ilang natagamtam sa ilang pagpanarbaho. Oo, day, diha na magsugod ang pamoy boy, timan ina. Ilabi na kung pag-abot na sa panahon nga na timing, na out ka sa budget, na timing nga apiki ka sa kwarta, human, nagsurang-surang pa imong pamilya. Human, ikaw na yung mga yugtabang, wa sila ikahatag sa imuha, kaya unsa po ila ikahatag sa imuha, nga utro man po nga nanginahanglan ka isang atanan. Unyawa man nimo na pahalipay imong kaugalingon, kay imong focus, hala tabang, gasto, hala, salbaron ang pamilya, hala, salbaron tibuok banay, hala, salbar. Nalimot magkagpahalipay sa imong kaugalingon. So diha magsugod ang hatred, anger, complication, and other kinds of symptoms and diseases. So para malikayan nato ng pagpamoy-boy, kasilag, kasuko, ngadto sa mga tawo nga atong gipang tabangan, unahon sa gyud nato atong kaugalingon, no? Ato gong lipayon atong kaugalingon. Kay kita may tinubdan sa grasya. Kita may adunay kapasidad nga makatabang sa ilaha. Kung tingali ungrateful na sila, wala nalipay, mura na sila mga sikinsa, mga datua, nga pareho ra mo tagikaon, ginamos, buladra, sagdi na lamang. Importante ang imong kaugalingon salbar, napahalipayan, nakakaon kag lami, nakabisti kag lami, dayong nakatabang ka at the same time. So ana ra, balanse ra. Di man kinahanglang mamuy-boy gyud. Oy kay the moment gali nga mamuy-boy ta, miskag mga panulay ni atong pamilya, mga ungrateful kay sila, musong balik man na sa atua. O kay may man ang kapalaran, ikaw di ay ha. Amoy-boy di ay kang buanga kag makakwarta ka be. Bawian tani. Kuha-kuhaan tani. Tan-awon tarog di ba ka makaamgo ani. So para happy ra ka, miskag usahay deep inside igpalatay imong ginhawa, sigurado lang yun ang imong kaugalingon nga mapahalipayan nimo para dili ka makapamoy-boy pohon. Normal ang mamoy-boy kay masakitan man ta, tawo man ta. Labi nag ato mga pamilya walay sayod kay munas-munas ta ginhawa sila gapaharuhay ra. Makapamoy-boy gud ta kay naman tay kasing-kasing nga masakitan. Pero importante kung mapunggan atong punggan. Ari ta sa kalipay nga side para happy ang tanan mo nang klaruhan ang imong desisyon diya sa kinabuhi ha. Dili magpalabig pamoy-boy kay bawi ang tagrasya. Na balik tas tangkong ani. Lightan ko na yung mga palaupian tube.